السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Komishani Konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ho asɛm ana meguso kan na ɛfa Nyankopɔn ba akoyɛ ho ti na bakɔsɛm mu nsɛm ne bi ana ɛtwa guin ɛbra yɛdi maka so nkunim no Komishani Muhammad sallam ɛka sɛ yɛmbubu abosom ahodoɔ bi na mede kan ka ho asɛm ɛte sɛ ɛwɔ khotba ahodoɔ a ɛdi kan no mu na wei ɛyɛ ade a obubu abosom no ɛde bɔ dawuro sɛ Nyankopɔn ɔyɛ baako pɛ a ɔde kyerɛ abosonsomfo no sɛ mo abosom na mosomom sɛ mo Nyankopɔn wei ne ɔmo gyina berɛ ne tebea a wɔm ɛnam so ɛma yɛhunu sɛ abosom akɛse a na abosonsomfo no som te sɛ Manat, Uzza, Anaso a ɛne deɛ keka ho no Komishani ma yɛbubu wɔ mo nyinaa gu yi na ɛnam saa asɛm wei ho no Taiffoɔ no wɔn bosom bi a yɛfrɛ no Lat aba rewayat bi mu sɛ Taif nkrɔfoɔ no wɔn de abodin bi ɛma wɔn bosom wei a na wɔn frɛ no Rabba na wɔn ɛyɛ sɛ wɔn srɛ sɛ mfie mmiɛnsa ɛda wɔn anim no ma Komishani Muhammad sallam mbubu wɔn na Komishani Muhammad sallam ne dɔ soronko a na ɔwɔ no Nyankopɔn ne ba akoyam no nyaade a ɛgye saa de srɛdeɛ wei ɛtoo mu na Taiffoɔ no saa ɛsrɛ sɛ ɛna ɛbɛyɛ anka Komishani ma wɔn afe baako ma wɔn bu saa abosom no yanso ne nyinaa mu no Komishani sallallahu alaihi wasallam wangye antum na wɔn ka sɛ ɛne yɛbɛsrɛw ma yɛ bosom baako ma yɛ mbubu saa abosom sɛ ne bɛyɛ wɔn mpɛ sɛ wɔn Islam ne bɛwura Islam mu na wɔn nte Islam ase yie no ɛnkɔba sɛ bɛbubu abosom yi na afei wɔn bɛtwa wɔn afiri Islam mu nanso wei nyinaa kyerɛ nyaade a Komishani ma ho kwan sɛ ɔma wɔn twɛn bere bia te Komishani yi Hazrat Abu Sufyan ana Hazrat Mughira bin Shu'ba sɛ wɔn nkɔ bubu saa abosom yi enti Komishani no ne nyamesom ba Nyankopɔn ba akoyɛ ho dɔ no nyaade ma Komishani kwan koraa sɛ Komishani bɛgye wei atom wabrɛ nim sɛ samre na Islam ahenie no Islam aban na wɔ hɔ Abu Hayat Asadi ɛbɔ amaneɛ sɛ Hazrat Ali bin Abi Talib ɛka kyerɛ me sɛ ana mo mpɛ sɛ mɛsoma mo wɔ dwumadie bi a saa dwumadie no Komishani soma me sɛ menkɔyɛ bi ho sɛ ma mo engya bosom ne abodiaba biara wɔ hɔnom gye sɛ mabubu ne nyinaa na ma mo hu kɔto sɛ ɛyɛ amana biara a yɛbi gya mu sɛ yɛde ɛsom nkɔfoɔ a ɔmawuwuo no sɛ mabubu ne nyinaa ɛfiri sɛ wei yɛ nneɛma ahodoɔ ana nkɔfoɔ ɛde som nneɛma ahodoɔ kwati Nyankopɔn ɔtumfoɔ na awerɛhosɛm no ne sɛ Muslimfoɔ abɛyɛ bebree nyinaa akyiri no yɛwɔ ebinom a wɔn ɛkoto nkɔfoɔ ɛnna na wɔn ɛsom srɛ mpaebɔ firi nkɔfoɔ a wɔn awuwo amiesie wɔn adakamena mu no wɔn srɛ mo afiri wɔn hɔnom na mpo wɔn atra hye ahodoɔ nyinaa so wɔ saa dwumadie wei mu akyinie bi ani saa asɛm wei mu sɛ Komishani Konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam Komishani ene makafo a no mo tumi no edisiani enam Nyankopɔn ba akoyɛ nti ekowi ase no
ɛnam so ma abosom wɔ ha mmiɛnsa ne aduosia no otumi eyi ne nyinaa firi Kaaba ne mu. Na ɛka wei ho no Kɔmhyɛni Muhammad Islam ɛbɔ mmɔden kɛseɛ yɛ jihad kɛseɛ pa sɛ wobɛtintim tawhid Nyankopɔn no baakɔyɛ ho dɔ ɛwɔ agyidifoɔ no wɔn mo akoma mu. Na ɛnam so ma wɔtumi tintim jamaat bi a ekuo bi a na nkɔfoɔ ahyɛ ma ɛwɔ Nyankopɔn baako no ne dɔ mu. Na nam so ma Kɔmhyɛni ne tete sahabafoɔ no ɔkwan yɛ sɛ ɛfata so pa ma no kɔba sɛ na ɔmo bi mpo ntumi nnwene sɛ ɔmo de shiriki bi ɛɛba wɔn mo abrabɔ mu. Ɛnam so ɛma Kɔmhyɛni si sahabafoɔ no ɛkwan wɔ saa asɛm bi ho sɛ wɔn mo ɛnhwɛ na wɔn mo anhoahoa Kɔmhyɛni no ambɔ ne din ama no antra ɛhye. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhu bɔ amaneɛ sɛ ɔte sɛ Hazrat Omar ɛɛka biribi wɔ berɛ a na ogyina simpie so ka nyamesɛm sɛ mete firi Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɛma mo ntontom me ɛntra me ntontom no ma mo ntra hyɛw me ntontom te sɛ deɛ Israelfoɔ no ɛtontom Yesu Kristo Mary ba no. Me deɛ meyɛ Allah ɔtumfoɔ no kɔ a enti mo ntontom me monka sɛ Allah na kɔ a ne ne somafoɔ Muhammad. Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu bɔ amaneɛ sɛ Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam ihyia Hazrat Umar bin Khattab radiyallahu anhu abra na ɔmo akonto bi mu. Na ɔde ne papa din ɛna ɛdi nse na Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ ɔtie Allah si mo kwan efiri saa asɛm ɛho sɛ mo de mo papa no mo nananom din ebedi nse. Sɛ mo pɛ sɛ mo di nse deɛ a ɛne mo fa Allah ne din ndi nse ana mo nyɛ kom. Kɔmhyɛni no nya de otimi gyina saa nneɛma wei ano sɛ obi bɛyi Nyankopɔn no baakoyɛ no asi nkyɛn na ɔde biribi bɛbɛta Nyankopɔn no baakoyɛ no ho. Ɛfa wɔn a wɔn ɛka kalima shahada agyi to mu sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ no wɔn ho asɛm bi ɛna didi so yi sɛ Ubaydullah bin Adi bin Khiyar bɔ amaneɛ sɛ Hazrat Miqdad bin Amar al-Kindi radiyallahu anhu ɔne wɔn abusuakuo yɔnko Banu Zohra nana wei mu yɛ nkurɔfoɔ a wɔn ka Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ho kɔɔ Badr ɛko no ho no. Na wɔn se wɔn ɛsrɛ firi Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ o Kɔmhyɛni ɛyɛ Hazrat Ubaydullah ɔse sɛ mehyia Kurayshfoɔ no bi atamfo no bi na atamfo no bi etwa me nsa mmienu ne mu baako ma nsa no mpo etwa na ɛsensɛn wɔn a na atɔfo mu mpo na saa nipa no edwane ɛkɔgyina edua bi akyi na sɛ me nso menya mmerɛ sɛ metumi ato ahyɛ no so na nipa no kasa la ilaha illallah na wɔka kalima nti deɛ na memfa nyɛ sɛ nipa no minkum no kalima no wɔka no akyiri. Na Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi ano sɛ da bi menkum no. Na Hazrat Miqdad ka sɛ o Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam saa nipa yi wɔtwa me nsa baako ato fam na wɔtwa me nsa no wie ana ɔka sɛ obiara no ɛfata sɛ yɛsom no gye sɛ Allah la ilaha illallah. Na Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka sɛ ai menkum no ɛfiri sɛ wokum no a ɔba bɛgyina wo gyina berɛ a wowɔ mu sisi sɛ ɔyɛ muslimini no mu na wɔn nso so bɛkɔ akɔgyina ne gyina berɛ a wɔm ɔberɛ a na ɔmmɛyɛ muslimini no. ɛno nti no sahabafoɔ mo yɛ kandifoɔ no sɛ obi mpo ekum obi wɔ berɛ ɔkan la ilaha illallah no akyi a Kɔmhyɛni etwi n'anim ɛkasa tie asasɛm no. Yɛnhwɛ ɛnnɛ muslimfoɔ te bi ɔmɔm Pakistan man mu no Ahmadiyyafoɔ ɛka kalima shahadat nyinaa akyiri no yɛtete wɔn mu yɛdi Ahmadiyyafoɔ ani a atete a wɔde Ahmadiyyafoɔ kɔm no ɛni hwɛ bia. ɛno nti ne sɛ wohwɛ tebea ɛne suban a saa maalamfoɔ wɔn yɛ wɔ Pakistan no Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nankasa na abua wɔn atan ɛwɔ ne nsɛm a wɔkan wɔ hadith ahodoɔ wei mu no. Ti ne nyinaa akyire no nkurɔfoɔ a wɔn di maalamfoɔ a wɔn yɛ tuturafoɔ no akyire wɔn na wɔsɔ wɔn dwendwene na wɔn ebobu asɛm wei ho
saa nso ɛna fa asɛm koro wei ahono abaa riwayat bi mu sɛ Hazrat Usama bin Zaid ɛbɔ amaneɛ sɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallam soma yɛn wɔ akɔntuo bi mu, na anɔpa bere mu no ɛne ɛkɔduru ɛyɛ Hurakat a na ɛwɔ Juhaina. Hurakat kuro yi ɛyɛ kuraa bi a na ɛno no ɛbɛn Juhaina abusuakuo no wɔn akura. Na ɛhɔ no na mehyia onipa bi a mimi di ne so nkonim na ɔka la ilaha illallah, na nso ne nyinaa kyerɛ mede magyan ne ɛwɔ no, na ɛkyerɛ no makoma hyɛ ase sɛ ɛbua me fɔ ɛwɔ deɛ mayɛ no ho. Ɛne sɛ makoma busaa me sɛ nipa na kan la ilaha illallah na ne nyinaa kyerɛ wakum no. Ɛne nti ɛho asɛm no sɛ mekɔbɔɔ Kɔmhyɛni Muhammad sallam amaneɛ, na Kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ ɛne nti ɔka la ilaha illallah ana ne nyinaa kyerɛ ukum no. Na mekaa sɛ o Allah somafo wedi emesekan no ho suro nti ana ɔka la ilaha illallah. Na Kɔmhyɛni ka sɛ ɛne ade nti na wampa na akoma mu anhwɛ sɛ ɔka no kure mu anaasɛ ɔka no wakodeɛ no ne ho suro nti am. Nti wɔkyerɛ sɛ Kɔmhyɛni tɔkɔ so ka saa asɛm yi wɔ m'anim ama no kɔba sɛ medɔ pɛɛ sɛ nkɛmenya na nka saa de menya mmɛgye Islam mpontu mu. Aba riwayat foforɔ mu sɛ Hazrat Jabir radiyallahu anhu bɔ amaneɛ sɛ onipa bi ba Kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn, na ɔka sɛ o Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam, ɛnneɛma mmienu bɛn ne timi de onipa kɔ ogya ama ne hone mu anaa ɔsoro ahemman mu. Na Kɔmhyɛni Muhammad sallam yi ano sɛ onipa biara a obi wɔ tebea bi mu sɛ ɔno no mfa biribiara mbata Nyankopɔn ho no, saa nipa no bɛkɔ ɔsoro ahemman mu. Na onipa a obɛwuo wɔ berɛ a ɔwɔ tebea bi mu sɛ ɔde biribi ɛbata Nyankopɔn ho som no, saa nipa no ɔbɛkɔ ogya ama ne hone mu. Na Mahmud bin Labid ɛbɔ amaneɛ sɛ Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ade a mesuro ma mo paa no ɛyɛ shirik asgar, ɛyɛ shirik a ɛno no ɛhinta na asuma. Na ɔmo busa sɛ o Allah somafoɔ na shirik asgar, shirik a asuma no ɛno ne shirik bɛn? Na Kɔmhyɛni ano sɛ ɛno ne yɛkyerɛ ɛne sɛ atemu da no Nyankopɔn tumfoɔ de obi biara n'akyɛdeɛ ɛma no nnwuma ho a ɔyɛyɛ a Nyankopɔn tumfoɔ bɛka sɛ nkurɔfoɔ no a ɔmo yɛyɛ kyerɛ wɔ asase nim kyerɛ nkurɔfoɔ no, yɛbɛka kyerɛ ɔmo sɛ monkɔ na monkɔgye mo akyɛdeɛ mfiri ɔmo a moyɛyɛ kyerɛ de kyerɛ wɔn no. Sɛ ɔmo wɔ bɔnefakyɛ bi de kyɛ mo a monkɔgye bɔnefakyɛ kyerɛ mfiri wɔn hɔ. Ɛno nti no yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a sɛne bɛ obɛnya mfasoda firi obi wɔ nti no ɔtontom nipa no ma ne boro so ɔyɛyɛ kyerɛ de kyerɛ nkurɔfoɔ sɛne bɛ obɛnya nipa anim animonyam. Ɛno nti no saa adeɛ wei so ɛyɛ shirik, ɛyɛ adeɛ a Nyankopɔn ne ngye ho koraa. Hazrat Abdullah nso aba amaneɛ sɛ ɛberɛ a yɛsane saa ayato yi baeɛ sɛ alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ɛne sɛ wɔn mu a wɔn mu ɛnya agyidie na wɔn mu amfa zulum biara amumuyɛ biara mbata wɔn mu nnwuma no, wɔn yɛ nkonimdifoɔ. Na Kɔmhyɛni no sahabafo no sɛ na Kɔmhyɛni deɛ hwan na ɔno no ne gyidie akyi no ɔmfa nsinto bi mfra ne nnwuma ɛne ne gyidie. Na ɛhɔ no na Kɔmhyɛni Allah tumfoɔ sane yi kyerɛ wei saa baeɛ sɛ inna shirka la dhulmun adhim, ɛyɛ kyerɛ sɛ shirik no ɛyɛ dhulm kɛseɛ paa, shirik ɛyɛ amumuyɛ kɛseɛ paa. Ɛno nti no adeɛ biara a yɛbɛkwati Allah ɔtumfoɔ ne ɛde yɛwerɛ ahyɛ mu no, ɛno so yɛ shirik. Na sɛ yɛdɔ mu su kɔpaa ne yɛhwɛ asɛm no a yɛhwɛ abrɛbɔ mu saa na yɛbrɛbɔ a yɛbɔ no shirik bi anim, ɛfiri sɛ shirik yɛ bɔne kɛseɛ. Na saa asɛm yi nkyerɛkyerɛ mu no ana yɛnimdefoɔ ɛyɛ Hazrat Waliullah Shah Sahib ɔkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ Sahih Bukhari nwoma no mu no, wakyerɛ sɛ inna shirka la dhulmun adhim, sɛ shirik ɛyɛ mumuyɔ kɛseɛ paa no. Na dhulm ne nkyerɛseɛ baako no ne sɛ wode adeɛ bi bɛto baabi a ɛne kɔ asɛ nkɛde to. wada'u shay fi ghayri mawdi'ihi, ɛne kyerɛ subanbɔne biara ɛnema biara ɛmfa kwan mu bia ne nyinaa no yɛkyerɛ ase a ɛyɛ dhulm ne bia. Saa nso ne yɛ kufrun duna kufur, ɔkyerɛkyerɛ saa asɛm yi no ɛwɔ ha sɛ kufrun duna kufur, asɛmpɔ no ase no ɔkyerɛkyerɛ mo se sɛ obi ɛbɛpo Nyankopɔn na dɔyɛ a wayɛ ama no no, ɛno so yɛ shirik. Na bi obi bɛfa subanbɔne ɛde ayɛ ne nnwuma no nso so ɛyɛ bɔne kɛseɛ. Na yɛkyerɛkyerɛ sɛ dhulm duna dhulm nso so no
yɛkyerɛ sɛ shirik ɛyɛ bɔne kɛseɛ paa. ade nti na ɛyɛ bɔne kɛseɛ paa ɛfiri sɛ nyankopɔn otumfoɔ na bodin soronko a ɛyɛ olohiyat no ɛyɛ nyankopɔn ne gyinaberɛ no yɛde ama abɔdeɛ foforɔ mu. yɛka ibadat nyamesom a ɛno no so tie buburu ne sɛ yɛbɛkɔto asɔre nyankopɔn ɛno no fata nyankopɔn nkwa no yɛbɛfa abɔdeɛ bi na yɛde wɔ mu abata saa ɛsom wei ne kotosɔre wei ho. ɛfiri sɛ nyankopɔn tumfoɔ bɔ nipa sɛ ɔmmra na ɔmmɛsom nyankopɔn tumfoɔ ɔmmrɛ ne ho asɛm nyankopɔn. nanso bɛyɛ no na enipa afa ne fɛfo enipa ɛne adasama sɛ wɔsom wɔn mu akwati nyankopɔn otumfoɔ. wɔabrɛ a ɔne nyankopɔn tumfoɔ ne bɔɔ wɔn sɛ ɔmmra mɛsom no. saa nso na asodi a ɛwɔ sɛ yɛma nyankopɔn otumfoɔ no wobɛhɛ na enipa atotɔ sini ɛwɔ ho. ɛno nso so ɛyɛ dhulm ne bi. saa nso na hukukul ibad nso so asisie ɛne ɔhaw a yɛha adasa ɛyɛ afɛfoɔ nipa no nso so no ɛno nso so ɛka dhulm nkyerɛseɛ no ho. ɛno nti wei ɛyɛ dhulm ne nkyerɛseɛ a yɛhu no wɔ shirik mu. sɛ yɛka sɛ shirik a ɛyɛ ade a ɛsɛe onipa botaeɛ a nyankopɔn tumfoɔ de bɔɔ no ba asase yi so ha no. ɛno nti ayat a yɛkenkan yei no ɛne hadisi mu asɛ Imam Bukhari ɛkyerɛ sɛ yɛka gyidie korɔgyen a ɛno ne gyidie a ɛno no shirik mmata ho kekaw bi anka ho. ulaika lahum al-amn wa hum al-muhtadun. ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. ɛno ne sɛ nkurɔfoɔ a wɔn deɛ wɔn mfa shirik biara ɛnkeka wɔn nnwuma ho. onipa ne gyidie ntimi nwie pɛyɛ kɔpem berɛ a ɔmfa nnwuma pa a ɛyɛ tene ne yɛnnwuma ɛmfa ɛmbata ne gyidie no ho. na sɛ onipa ɛde shirik ɛne amumuyɔ bɛka ne gyidie no ho a ɛno ne ade a ɛsɛe ne nnwuma ahodoɔ. nti wei ɛne nsusu baa a yɛbɛtumi de ahwɛ sɛ obi ɛtu mpɔn wɔ ne gyidie no mu anaasɛ obi de shirik abata ne dwuma a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkyerɛ yɛn. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu bɔ amanneɛ sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ Allah otumfoɔ se Adam ba aboa me torofoɔ na nanka mfata ma ne sɛ ɔbɛyɛ saa na wodi matam na nanka mfata ma ne sɛ ɔbɛyɛ saa. na onipa na nyankopɔn obu no atoro ne kyerɛ sɛ ne nkyerɛ sɛ ne sɛ ɔse nyankopɔn ɛmbɔ ne mma asase yi so ha bio. nyankopɔn ɔmbɔ ne bio ɛne sɛ yɛwuo akyiri no wapo sɛ obɛhyia nyankopɔn tumfo. ɛno ne ɛkyerɛ sɛ wabu nyankopɔn otorofo. na nadidi atam a odidi nyankopɔn no ɛno ne sɛ onipa ɛbɛfa onipa ama nyankopɔn sɛ nyankopɔn wɔ ba wabɛra me nyankopɔn meyɛ ɔde ne ho na nyɛ adeɛ a mewu wɔ bi na nyɛ adeɛ a yɛwo wɔ me nso so na menni obi a ɔne me ɛbɔ te pan na obiara nso ɛnka me ho. nyankopɔn nyɛ adeɛ a ɔwɔ wɔ bi na nyɛ adeɛ a yɛwo no na n'abɔdin ahodoɔ mu no nyɛ adeɛ a ɔne obiara bɔ te pan. ɛno nti saa asɛm yi ɛkyerɛkyerɛ suratul ikhlas ma no kɔba sɛ bɔhyɛ meza islam kyerɛ mu ɛbere bi sɛ Allah otumfoɔ ɛka sɛ Allahu samad. Allah na ɔyɛ ɔde ne ho ɔbotantim a ɔno na obi ahia no na nyɛ adeɛ ohia wɔ bi. na bɔhyɛ meza islam kaka ho sɛ saa asɛm tiawa wei a yɛaka no ketewaa bi no yɛnhwɛ sɛ ne asɛm no mu si dɔ na nsɛm ahodoɔ bebree ɛwɔ mu. na ɛno no na ate nyankopɔn ho afiri sɛ obi de biribi ba ɔta nyankopɔn na ɛbɛte sɛ nyankopɔn ɔdɔɔso sen baako. na nkyerɛmu a ɛwɔ saa ayɛto ɛhu ne sɛ yɛka sɛ shirik a ɛwɔ nkorabata ɛnan. yɛwɔ shirik a ɛno no yɛ ɛdɔm mu sɛ bi a obi wɔ nipadɔm mmienu anaa mmiɛnsa anaa ɛnan. ɛtɔda nso a gyinaberɛ mu no obi tumi de ne gyinaberɛ yɛ shirik. ebi so yɛ abusua obi tumi de n'abusua ɛyɛ shirik. ana deɛ ɛtɔ so na yɛ ɛneɔyɛ ne nnwuma obi so tumi de ne nnwuma ɛyɛ shirik. ɛno nti saa nneɛma wei mu nyinaa nneɛma ahodoɔ na ɛwei mu nyinaa nyankopɔn tumfoɔ agyina suratul ikhlas na ɔde abɔ no nyinaa agu sɛ ɔno nyankopɔn tumfoɔ deɛ ne dodoɔ mu no ɔyɛ baako pɛ ɔyɛ baako no ɔnyɛ mmiɛnsa na ɔyɛ samad na ne gyinaberɛ mu no ɔno nyankopɔn no ɔyɛ baako pɛ na ɔno na obiara ɛda no.
nti ɔno Nyankopɔn no gyina berɛ ɛne ne nyameyɛ no ɛnyɛ adeɛ a ohia biribi afiri obi ho, na mmom ɔno na yɛhia biribi firi no ho. Na ɔno na ɔyɛ Nyankopɔn yɛ ɔbɔfoɔ a ɔno na ɔma biribiara ɛba nkwa mu. Biribiara ɛbɛkɔ awie, nanso ɔno Nyankopɔn de abere biara no ɔbɛtena nkwa mu, ɔbɛwɔ hɔ abere biara. Na abere biara no yɛhia ɔno Nyankopɔn Otumfoɔ. Biribiara bɛkɔ awie bi ahia ɔno Nyankopɔn. Lam yalid, Nyankopɔn nyɛ adeɛ a wɔwɔ ba na aka sɛ ne ba no ɛne ne ba bɛnyɛ tipɛn na ne ba bɛdi nadeɛ. Na saa nso so ana ɔno Nyankopɔn nyɛ adeɛ a yɛwoo no walam yakun lahu kufuwan ahad, na saa nso na obiara ɛno no ɛni tipɛn, obiara no ɔno ma ɔte sɛ Nyankopɔn. Nti saa asɛm yi ana wɔgyina so de akyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ no ho ate korɔgyen afiri shirik nkorabata ɛnan no ho, na yɛ wahdahu la sharik. Hazrat Aisha radiyallahu anha ɛkyerɛ sɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyi onipa bi sɛ ɔnyɛ amir ɛwɔ asrafoɔ akwantuo bi ano. Na wɔn asɔre yɛ mu no, sɛ ɔdi wɔn anim ɛde ɛyɛ asɔre a ɔkenkan kulu wallahu ahad. Ɔkenkan deɛ ɔbɛkenkan bia na ɔde suratul ikhlas atwa toɔ. Na bere a wɔn firi akwantuo no ɛbaa kɔmhyɛni hɔnom no, wɔn bɔ kɔmhyɛni amanneɛ, na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ na mummisa no sɛ adɛn nti ana ɔyɛ n'asɔre no wɔ saa kwan wei so. Yɛkɔ wiase no ɔmkɔbisaa ne sɛ adɛn nti na ɔyɛ asɔre no sei no, ɔkaa sɛ ɛfiri sɛ saa sura wei no ana Nyankopɔn Rahman ɔdomfoɔ mmɔborɔhufoɔ no n'abɔdin ahodoɔ bi ɛwɔ mu a m'ani gye ho paa, nti medɔ pɛɛ sɛ me nso so mɛkenkan. Na ɔmbɛka kyerɛ kɔmhyɛni ka kyerɛ wɔn sɛ monkɔka kyerɛ no sɛ Allah Otumfoɔ adɔ no ɛnam deɛ ɔyɛɛ no nti, ɛfiri sɛ saa nsɛm wei no mu no Nyankopɔn ne baako yɛ ho dawurobɔ ɛwɔ mu, nti mo nso mondɔ saa onipa yi ɛnam saa anammɔn wei nti. Yɛwɔ mfato ho ahodo bebree te sɛ ɛwɔ sahabafoɔ no wɔn dɔ a na wɔde ma Nyankopɔn no baako yɔ ne mu. Abaro wayɛ te bu mu sɛ Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu bɔ amanneɛ sɛ ansarfoɔ ne mu no onipa bi a na ɔyɛ imam a ɔde muslimfoɔ no asɔrɔ masjid Kuba mu, na wɔn kyerɛ sɛ wɔkenkan kyɛfa biara ɛwɔ suratul Fatiha akyi a na ɔde suratul Ikhlas aba abɛtwa toɔ. Ana ɛtɔ da ɔkenkan suratul Ikhlas na ɔde sura foforɔ abɛka ho, ɔyɛ no rakat biara mu. Na wɔn mu a na wɔn ka no ɛka kyerɛ sɛ wo sura wei a yɛ a wɔkenkan owie a wosusu sɛ sura na wɔkenkan no enwie pɛ na ɔsa kɔkenkan sura foforɔ de ɛka ho, ɛne ɛbɛyɛ anka kenkan sɛ suratul Ikhlas yi nko a anaasɛ ɛgyae suratul Ikhlas na kenkan sura foforɔ bi. Na ɔka sɛ medeɛ nyɛ deɛ meba bɛgyae no, sɛ mo mpɛ sɛ mɛkenkan suratul Ikhlas ɛne sura foforɔ bi aka ho ɛwɔ imam a meyɛ mo ma mo no adeɛ a ɛne deɛ mopɛ no monyɛ. Sɛ mo ani ngye deɛ meyɛ no ho a sɛ mɛkenkan suratul Ikhlas ɛwɔ saa kwan so ɛne me mopa mo sesa me anaa nte saa so ɛne me megya mo hɔnom akɔ. Na wei yɛ onipa bi a imam wei no ɔyɛ nipa a ɔmubu ne sɛ ɔno na ɔdi mu wɔ mu paa, na ɔyɛ bi a ɔbɔ ne ho mmɔden. Na nkɔfoɔ no so ɛmpɛ sɛ ɔmo bɛsesa no na ɔmo de bi foforɔ aba bɛhyɛ n'anan mu. Nti wei nyinaa akyire berɛ a saa sahabafoɔ yi baa kɔmhyɛni ne nkyɛn na ɔmbɛka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ wei ne kwan a ɔfa so ɛyɛ n'asɔre, ɔkenkan Ikhlas ɛwɔ sura biara ansa na ɔbɛkenkan sura biara na ɔkenkan suratul Ikhlas. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ ɔmo sɛ na wo deɛ wo nkɔfoɔ no ka kyerɛ no adɛn nti ana wɔmpɛ sɛ ɔbɛfa, na deɛ na ɛhyɛ wo nkuran sɛ rakat biara mu no bɛkenkan suratul Ikhlas de aka sura foforɔ ho. Na ɔka sɛ Allah somafoɔ medɔ saa sura wei ntia. Nam soma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ ampara sɛ ne dɔ a wɔde ma suratul Ikhlas no ɛde no bɛkɔ ɔsoro ahemman mu. Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne honhom mu tumi a Nyankopɔn Tumfoɔ de maa no ɛno ne ade a ɛboae na ɛbɛyɛ ɛhan soronko de ma sahabafoɔ no ma mu de hunu Nyankopɔn baakɔyɛ. Aba Bukhari mu sɛ
saa sura wei tiwe no ɛyɛ suratul ikhlas no kɔmhyɛni muhammad sallam frɛ so ɛyɛ sulusul qur'an ɛne sɛ qur'an konkro no kyɛ mu mmiɛnsa wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu no mu a ɛyɛ mmiɛnsa no mu kyɛfa baako. na sɛ yɛka sɛ sulusul qur'an a na ɛnyɛ sɛ qur'an kɛse ɛda hɔ no suratul ikhlas ɛyɛ kakraka na ɛda hɔ no ɛmu kyɛfa ɛmu nkyekyɛ mu mmiɛnsa mu baako. na mmom wokenkan qur'an konkro no hadis ahodoɔ a ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛwie yɛbrɛ mu no ɛyɛ basabasaeɛ mmienu ɛna ɛbɛsɔre dajjal basabasaeɛ ɛna yajuj ɛna majuj nso so wɔn mo basabasaeɛ. na saa basabasaeɛ ahodoɔ mmienu nyinaa no wɔn ne islam ɛbɛdi mpu ne mpu na wɔn de bɛsie ni. na basabasaeɛ baako ɛbɛfa nyame bi ɛde aka nyankopɔn sɛ ɛgya ɔba ɛgya nyankopɔn ɛgya ɛna ho kronkron ɛne sɛ ɛne ɛwɔ tumi baako a ɔno so deɛ ɔbɛpo nyankopɔn koraa. Qur'an konkro no akyerɛkyerɛ nneɛma ahodoɔ a ɛbɛtumi akwati saa tumi ahodoɔ mi ne no mu gyidie. Qur'an konkro no akasa tia saa asɛm sɛ nyankopɔn ɛnyɛ adeɛ ɔyɛ agya nyankopɔn agya na yɛwɔ nyankopɔn ɔba bi nso so wɔ hɔ. na ɔkyerɛ sɛ nyankopɔn ɔyɛ baako pɛ. na ɔkyerɛ sɛ nyankopɔn apo saa asɛm sɛ agya ɔba ɛna ɛgya ho konkron. ɛfiri sɛ Qur'an konkro no wakyerɛ sɛ nyankopɔn ɛyɛ baako pɛ. na wapo nyame ɔba ana wapo nyame ho konkron no nso so ɛwɔ saa sura wei mu. deɛ ntira yɛse suratul ikhlas ɛyɛ Qur'an konkro no kyɛfa ɛtɔ so mmiɛnsa no ne sɛ ɛmu nkyerɛkyerɛ mu ɛne nkyerɛkyerɛ ahodoɔ ne ɛmu nsɛm no sɛ yɛbiebie mu a ɛna ɛte saa. nti ne nkyerɛaseɛ ɛne ɛmu asukɔdɔ no ɛno na sɛ yɛkari a ɛte sɛ Qur'an konkro no mu nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ ne kyɛfa a ɛtɔ so mmiɛnsa. na wei ɛna akyerɛ tawhid nyankopɔn no baakoyɛ ne mu nsɛm paa yie. ti kɔmhyɛni muhammad sallam frɛ a ɔfrɛ suratul ikhlas sɛ yɛ sulusul qur'an sɛ qur'an konkro no nkyɛmu mmiɛnsa baako no ɛnyɛ ne hanehane na mmom ɛyɛ nokwasɛm sɛ ɛmu nsɛm a ɛmu yɛ duru no sɛ yɛbiebie mu a ɛte sɛ qur'an konkro no kyɛmu mmiɛnsa kyɛfa baako. bɔhyɛ Mesaya alayhi salatu wasalam kyerɛ sɛ tawhid korɔgyen no yɛnsa bɛtumi aka afiri kɔmhyɛni muhammad sallam hɔnom sɛnea kɔmhyɛni muhammad sallam ɛbɛpie wɔ arab nkurɔfoɔ a na wɔn abosonsom adokoro wɔ mu nanso so otintim nyankopɔn otumfoɔ no ne baakoyɛ ɛwɔ mu bɛsi saa berɛ yi. yɛnim sɛ wɔn yɛ nkurɔfoɔ a wɔdii kɔmhyɛni muhammad sallam akyi korɔgyen ma no kɔba sɛ wɔn de saa nsɛnkyerɛnne wei so ɛda adi ɛkyerɛ wɔn ngye nyankopɔn ɛndi no. ɛno nti no kɔpem berɛ a onipa ɛde n'ani ɛbɛhunu nyankopɔn ne tumi ne baakoyɛ no nyaadeɛ nipa bɛtumi atwe no afiri bonsam ntohwɛsoɔ ho. na nyaadeɛ a tawhid nyankopɔn ne baakoyɛ ho mframa bɛtumi agyina n'akoma mu yie. na nyankopɔn ne baakoyɛ ho nimdeɛ korɔgyen ne ɛnam kɔmhyɛni muhammad sallam nkwa so ne yɛbɛtumi ahunu. ɛno nti yɛbrɛ wei mu no tawhid mu no yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn nso kato gya sɛ ae wɔn gye nyankopɔn ɛdi sɛ ɔyɛ baako pɛ nanso ne nyinaa akyi no wɔn adane wɔn ani ɛde akɔ akɔdi yajuj ɛna majuj ɛna dajjal akyiri. muslimfoɔ no mu mpo no wobɛhwɛ no na tawhid korɔgyen ankasa tawhid honhom no na ɛni wɔ mu. ɛno nti no tebea a ɛte sɛ yi no na ɛbɛhia sɛ kɔmhyɛni no akɔ apa na ɔkɔfoɔ ɛyɛ bɔhyɛ Mesaya al-Islam ɛbɛba na nyankopɔn ne nkɔmhyɛ ne n'ano ho ɔba ahodoɔ mu no ɛnam so ma ɔbae na ɔno ɔbɛsɔre tia saa tumi ahodoɔ bɔne wei nyinaa. nti yɛn sɛ yɛnya gyidie tawhid nyankopɔn no baako yɛ korɔgyen no mu deɛ a bɔhyɛ Mesaya al-Islam baeɛ no ɔtintim Ahmadiyya muslim kuo no ɛwɔ March da ɛtɔ so 23. nti March bosomi a ɛwɔ mu yi no ne da ɛtɔ so 23 no yɛn mpɛn pii na yɛdi Masih Maud ɛda ade nti na yɛdi saa da wei ɛno ne sɛ
nyankopɔn tumfo ano ho ba ɔde bɔɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sɛ ɔbɛma Messiah no aba no wama no aba na deɛ nam so ma ɔde ba no sɛ ɔba bɛtintim tawhid nyankopɔn ba akɔyɛ no bi wɔ asase yi so na yɛn nso so yɛde yɛn nsa ahyɛ ne ba yɛ atenim awura ne kuo nim sɛ yɛn nso so yɛbɛsɔ tawhid mu dendenden na tawhid ho asɛm no yɛn yɛbɛtumi ayɛ n'asɛdeɛ ama no ɛno ne ɛberɛ a yɛn nyinaa yɛbɛbɔ mmɔden ɛwɔ yɛn ankasa yɛ abrabɔ mu yɛabusuafoɔ mu no yɛbɛtintim tawhid ɛwɔ yɛn mu ɛne yɛabusuafoɔ ɛne yɛfipamfoɔ ne yɛyɔnkofoɔ mu Allah tumfoɔ ɔma muslimfoɔ nyinaa ahoɔden na ɔmo ntimi mfa ngye saa asomafoɔ wei ɛyɛ bɔhyɛm Islam endi na ɔmo ntimi ntintim nyankopɔn baako yɛ tawhid wɔ asase so na ɔmo nya ntwitwagye mfiri Yajuj ɛne Majuj ɛna Dajjal tumi ɛne ne nsunsuansoɔ ho yɛn sesei no asɔre no home no so no abakɔsɛm bi mu sɛ Hazrat Abdullah bin Mas'ud ɛbɔ amanneɛ sɛ berɛ a kɔmhyɛni Islam tuu kwan ɛyɛ honhom mu akwantuo no ɔhyia Hazrat Ibrahim alayhi salam ɛwɔ soro ahemman mu na ɔka kyerɛ sɛ o Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ukuo ne salam ɛma me na ka kyerɛ wɔn sɛ ɔsoro ahemman no ɛwɔ nɛte a ɛyɛ korɔgyen na emu nsuo no ɛyɛ dɛ na ɔsoro ahemman no ɛtrɛ paa na emu nnua no aba a ɛso no yɛ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ɔkonkɔn ne nyankopɔn obiara ne fata sɛ yɛsom no gye sɛ Allah yɛ kɛseɛ sen biribia ɛne sɛ agyidifoɔ no agyi sɛ nyankopɔn yɛ baako pɛ yɛwɔ hadis kudusi bi nso so wɔ no Hazrat Anas bin Malik aba ho amane akyerɛ yɛn sɛ mete firi kɔmhyɛni Muhammad sallam wɔn sɛ wɔka sɛ o Adam ba ampara sɛ mpaeɛ a wobɔ kyerɛɛ me ɛne ɔwerɛ a wode hyɛɛ me mu no nti mede wo bɔne akyɛ wo ɛwɔ mu sɛ na wowɔ sintɔ ahodoɔ bebree wɔ mu nanso nya deɛ mede madwene ɛkɔ so mabu m'ani agu so menim sɛ mmerɛyɛ ɛne sintɔ ɛwɔ wo mu nanso mede wo bɔne akyɛ wo ne nyinaa ne sɛ na wosrɛ mpaebɔ afiri me hɔ o Adam ba sɛ wo bɔne nyinaa mpo ne ɛso ɛwa fiti asase mu kɔpie ɛsoro murunkun mu mpo a na sɛ wosrɛ bɔne fakyɛ firi mu no ma mede wo bɔne bɛkyɛ na nya deɛ ha me koraa na nya deɛ mefa ho bɔne dodo a wayɛ nya deɛ mehwɛ hɔ Allah otumfo ɔyɛ Malik ɔyɛ owura a ɔde no ho nti obɛtumi de nipa bɔne akyɛ no ɛwɔ saa nsi ntɔe ho na Nyankopɔn ka sɛ o Adam ba sɛ wode bɔne ahodoɔ kakraka a ɛne kɛseɛ te sɛ ewiase nyinaa ɛba me nkyɛn na wode ba me nkyɛn srɛ me nkyɛn bɔne fakyɛ na agyinaso ɛwɔ mu no sɛ woamfa biribiara mbata me Nyankopɔn deɛ ɛneɛ mede wo mfom bɛkyɛ wo sɛ wo bɔne no ɛso sɛdeɛ mpo na woanyɛ hyereke deɛ a na sɛ wowɔ suro de ma me na wobɔ dawuro me ba akoyɛ no ho na wobɔ mmɔden sɛ wode me ba akoyɛ no bɛyɛ adwuma deɛ a ɛneɛ mede wo bɔne bɛkyɛ wo ɛno nti no ɛyɛ bɔne no nyinaa sintɔ no nyinaa na Nyankopɔn tumfo bɛtumi de akyɛ onipa sɛ onipa brɛ ne ho ase na ɔkɔ Nyankopɔn hɔnom na mmom agyinasoɔ no ne sɛ ne kwa sɛ nipa no wayɛ hyirik ɛwɔ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no sɛdeɛ ɛde ma no na nyɛ sɛ bia wobɛgye ato mu kɛkɛ sɛde mede kan ka ne sɛ wobɛgye ato mu ɔno fafa daabi ɛno nko adeɛ nsom bo na ɛwɔ sɛ wodan no di ɛwɔ wo dwumadie biara mu sɛ ampa Nyankopɔn ɔyɛ baako pɛ saa nso na ɛfa tawhid Nyankopɔn no baako yɛgyina berɛ kɛseɛ ho na ba de wayɛte bi mu sɛ Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu ɔka asɛm bi firi kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔsɛ Hazrat Musa bɔ mpaeɛ kyerɛ Nyankopɔn o Nyankopɔn kyerɛ me mpaebɔ yɛ mɛtumi abɔ a saa mpaebɔ no obiara nim na Nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ la ilaha illallah na ka sɛ o Nyankopɔn la ilaha illallah deɛ wo nko a nyinaa ka saa asɛm yi na Nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ ai ka sɛ la ilaha illallah na Hazrat Musa ka sɛ ai me Nyankopɔn obiara na fata sɛ yɛsom no gye sɛ wo nko a mesrɛ wo sɛ ka biribi sononko bi kyerɛ me a me nko a na waka kyerɛ me obi anim na Nyankopɔn tumfoɔ ka sɛ o Mose sɛ wofefa wosesa ɔsoro ahemman a ɛtɔ so nson ɛne obi biara a ɔwɔ mu na wofa asase yi ɛne ne nidi so ɛtɔ so nson nyinaa ka bom na wode to nsania baako so na afei wofa la ilaha illallah ɛnso ɛde to nsania baako so a
la ilaha illallah no emu bɛyɛ duru asen ɔsoro ahodoɔ no ne ntoatoasoɔ ne asase no ne biribiara a ɛwɔ mu. Nti fa wiase mu nneɛma nyinaa, ɔsoro ahema mu nneɛma nyinaa, ne emu nnwuma, emu nneɛma, ne emu mpaebɔ nyinaa no, fa to nsɛnniɛ baako so na fa la ilaha to nsɛnniɛ baako so. Nso la ilaha na bɛdi nkonim, emu bɛyɛ duru asen saa nneɛma wɔ nyinaa. Bɔhyɛ Mesiah alayhi salatu wasalam ɛberɛ bi a ɔkyerɛkyerɛ la ilaha illallah mu no, ɔse kɔmhyɛni Muhammad sallam ne nkyerɛkyerɛ no ɛne sɛ yɛnka sɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Sɛ yɛka saa asɛm wei a na yɛbɔne no Nyankopɔn de akyɛ yɛn, ɛyɛ nokorɛ. Na asɛm ne sɛ obi biara ɔde bɛhyɛ ne tirim sɛ megye wɔgyidi sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ, obiara nka no ho. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam saa Nyankopɔn otumfoɔ baakofoɔ no na ɔsoma saa kɔmhyɛni wei. Obi biara ɔbɛka saa asɛm yi no ɔbɛnya nkwagyeɛ. Na nya de obi betimi agye ɔno ane kra firi ne nsɛm sɛ na bɛma bu afiri abrabɔ yi ho nti no ɔbɛnya nkwagyeɛ. Dabi. Na mmom ɛyɛ la ilaha illallah obi bɛka no bɛnya gyidi sɛ Nyankopɔn yɛ ɔdomfoɔ mmɔborɔhufoɔ no ɔyɛ humɔborɔfoɔ Nyankopɔn baakofoɔ a obi anka no ho. Sɛ ba ne saa na Nyankopɔn otumfoɔ ɛnam saa n'asɛm yi so na ɔde soma ne somafoɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔmmra wɔmɛtwitwa ngye mfiri esum ahodoɔ ne amumuyɛ nyinaa mu. Sɛ onipa ka ne sɛ a ɛyi n'amumuyɛ ne suntɔ ɛne ne pɛsɛm nkomenya nyinaa firi n'akoma mu na tawhid aba bɛhyɛ n'anan mu ɛwɔ n'akoma mu. Na saa tawhid wei ɛbɛyi nipa n'amumuyɛ nyinaa firi ɔnom na ma onipa no anya atenka te sɛ ɔsoro ahemman mu abrabɔ atenka wɔ ha. Sɛnea yɛn nyinaa anim sɛ ɛhan ba a esum ntimi nnyina no saa pɛpɛ nso na obi a ɔbɛka la ilaha illallah na obɛnya ɛho ɛhan no ɛbɛyi n'akoma mu efi ho sum nyinaa afiri hɔnom. Na sɛ obi ɛkwati saa nneɛma ahodoɔ yi nyinaa a ɛne ɛfrɛ obi sɛ ɔyɛ ɔdebɔnyɛfo. Na sɛ yɛka la ilaha illallah na yɛhwɛ no Arabic nkyerɛkyerɛmu no a ɛne sɛ la matluba li wala mahbuba li wala matluba li wala mahbuba li wala muta'a li illa Allah. Ɛne sɛ meyi Nyankopɔn to nkyɛn nyaadeɛ mehwehwɛ obi a nyaadeɛ medɔ obi a nyaadeɛ mesom obi a na nyaadeɛ mesutia ma obi biara. Nti wei ɛyɛ asɛm a ɛma no dɛ di pefee sɛ wei ɛyɛ adeɛ a ɛno no ɛkotia bɔne nsusuɛ koraa. Nso obi ɔbɛka saa asɛm wɔ akoma pa mu no saa asɛm wei bɛtumi ayi n'akoma mu bɔne nyinaa firi hɔ. Ɛne sɛ obi ɛka no wɔ akoma pa mu ɛne nokoredie mu a ɛba ne saa nsusuɛ biara fa abosonsom nyinaa bɛfiri no akoma mu ɛfiri sɛ ɛnneɛma mmienu a ɛbɔ ɛbra no ntimi nyina bea baako. Ɛnneɛma mmienu a ɛkwati wɔ mo ho no ɔmo mmienu ntimi nyina bea baako ma no nyɛ yie. Ɛno nti nipa no ɛyi n'apɛsɛm nkomenya nyinaa firi ne mu yi sumanbɔ nyinaa firi ne mu a saa bere ne bɛtumi aka sɛ saa nipa no ɔkuta teneneeyɛ. Na wei ne adeɛ ɛbɛhia sɛ onipa nso bɛnya gyidie ɛwɔ Nyankopɔn no somafoɔ a soma no aba ne mu. Na onipa a ɔka to gya sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ sutie boboro ma Nyankopɔn tumfoɔ no ɛbɛhia ma saa nipa no sɛ ɔbɛto Nyankopɔn no somafoɔ no nso adi. Na sɛ nipa no angye Nyankopɔn no somafoɔ no ɛnde a ɛntimi ɛnsi sɛ ɔbɛnya saa tenenee. Nti ɛbɛhia sɛ wobɛgye saa kɔmhyɛni no Nyankopɔn nam no so soma saa nkyerɛkyerɛ korɔ gye baeɛ no ɛwɔ sɛ ɔgye ne din so. Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bɔ amanneɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ka kyerɛ yɛn ɛberɛ bi sɛ montwe mo ho mfiri shirk ho na montwe mo ho mfiri shirk a ɛyɛ ketekete mpo te sɛ ntateɛ ɛnan ɛfiri sɛ shirk yɛ ketekete te sɛ kakapɛnan. Na ɔna sahabafoɔ no ka kyerɛ kɔmhyɛni sɛ Allah somafoɔ yɛn yɛbɛyɛ dɛn na yɛatwe yɛn ho afiri saa asɛm yi ho wɔ aberɛ a tebea a yɛwɔ mu no shirk ɛyɛ ketekete te sɛ aboa kakapɛnanan. Nti ɔsɛ mo mpaeɛ sɛ Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bik wa nastaghfiruka bika mimma la na'lamu. Ɛne sɛ Allah otumfo
yɛsrɛ wo nkyɛn guanokɔbea ɛfiri saa asɛm mu sɛ yɛbɛsom adeɛ bi abata wɔ abere a yɛnnim ho biribi anaasɛ yɛnim ho biribi, na sɛ yɛayɛ biribi sɛ mpo yɛsrɛ wo nkyɛn bɔnefakyɛ. Hazrat Abdurrahman bin Abda radiyallahu anhu kyerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔsɔre afiri ɛnnam ɔbɔ mpaeɛ sɛ asbahna ala fitrat al-islam wa ala kalimat al-ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. ɛne sɛ yɛda asɔre ɛwɔ Islam nkyerɛkyerɛ mu, na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ne papa Ibrahim nkyerɛkyerɛ kwan so ana yɛ asɔre, na ɔyɛ muslim ne ahombasrɛfoɔ na ɔnyɛ bosonsomni. ɛno nti sɛ wosɔre firi wo nam a monkaakae Nyankopɔn tumfo aberɛ bia. Hazrat Abdullah bin Masud so bɔ amanneɛ sɛ adeɛ sa kɔmhyɛni wasna na ɔbɔ saa mpaeɛ sɛ amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ɛne sɛ yɛne ewiase mu nneɛma nyinaa no adeɛ asa yɛn, na obiara fata sɛ som no gye sɛ Allah ɔyɛ baako na obiara nka no ho. Abdullah bin Buraida Aslami kafiri ne papa hɔnom sɛ wɔn ɛte firi kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔte sɛ obi ɛrebɔ mpaeɛ na saa nipa no ɛreka sɛ o me Nyankopɔn, mesrɛ wo nkyɛn biribi a mede wei ɛredi adanse sɛ wo nkoa ne Nyankopɔn a ɛfata sɛ som no, obiara no ɛfata sɛ som no gye sɛ wo nkoa. Na Nyankopɔn wo de wo hia mmoa mfiri obiara, na mehia mmoa firi wo hɔnom, nyaade a wowɔ bi na nyaade a ɛwɔ wo nso. Na ɛberɛ a kɔmhyɛni te saa asɛm yi no, kɔmhyɛni ka sɛ mede saa Nyankopɔn na me nkwan hyɛ ne nsɛm ne ɛdi nse sɛ saa nnipa yi de Nyankopɔn na bɔdin kɛseɛ ana asrɛ ne nkyɛn mmoa, nti Nyankopɔn tumfoɔ bɛtie ne mpaeɛbɔ no ama no. Hazrat Asma bint Umais ɛbɔ amanneɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ana menkyerɛ wo nneɛma bi a sɛ woba a ɛbɛtumi ayi wo afiri ahokyerɛ berɛ mu, wo ahokyerɛ berɛ mu bɔ saa mpaeɛbɔ yi sɛ Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Allah yɛ me Nyankopɔn, nyaade a mede biribiara bɛbata no. Nti ahokyerɛ berɛ mu yɛ bi mu sɛ mpaeɛ bɛn ne ɛmmɔ, wei so yɛ mpaeɛbɔ no bia. Abare wayat bi mu sɛ Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhu ɛbɔ amanneɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ahokyerɛ berɛ mpaeɛ bɛn na ayɛ ɔbɔ ne sɛ la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbu samawati wal ardi wa rabbul arshi al-azim. So obiara no ɛfata sɛ ɛsom no gye sɛ Allah ɔyɛ okokroko, ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ. Obiara no ɛfata sɛ ɛsom no gye sɛ Allah ɔno na ɔyɛ ɔsoro ahodoɔ no mu Nyankopɔn, ɔno na ɔyɛ Nyankopɔn ahengua no mu wura. Nti wei ne kwan ahodoɔ a kwan nketenkete wɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam na ɔde tawhid honhom ɛhyɛ n'akyidifoɔ no mu. Abare wayat mu sɛ Abu Rimsa radiyallahu ta'ala anhu ɛbɔ amanneɛ sɛ ne papa ebisa kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ ɔnkyerɛ no ahyɛnsodeɛ a ɛyɛ nkɔmhyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ kɔmhyɛni n'akyi a ɛyɛ mohori no buwat, ɛfiri sɛ meyɛ dɔkotani. Na kɔmhyɛni ka sɛ dɔkotani deɛ ɔno ane Allah ɔtumfoɔ, ɔno ne ayaresafoɔ, na wo deɛ ɔyɛ Allah no ne yɔnko a ɔboa ɛma ahotɔ kakra, nanso yaresafoɔ no aka sɛ ɔno ne Nyankopɔn ɔtumfoɔ. Hazrat Ubada bin Samit radiyallahu anhu ba amanneɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ obi biara ɔbɛka sɛ ɔdi danseɛ sɛ obiara ne fata sɛ som no gye sɛ Allah ɔyɛ baako na obiara nka no ho no, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛ Allah anakoa ne no somafoɔ, na Yesu Kristo ɔyɛ Allah anakoa ne no somafoɔ, na ɔyɛ Nyankopɔn afena nso ne babɛɛma no, na ɔyɛ Nyankopɔn ne honhom a ɔhome gu Mariam emu, na saa nipa no bɛnya gyidi sɛ ɔsoro aheman yɛ nokorɛ na ogya amahunu nso yɛ nokorɛ no. Nyankopɔn ɔtumfoɔ bɛka akyerɛ ne sɛ ɔnwura ɔsoro aheman no pono nwɔtwe na emu biara ɔpɛ bi sɛ ɔwura mu biara mu. Na Umair bin Hani radiyallahu anhu nso abɔ hadith ebi ho amanneɛ, na ɔse nyadeɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkae sɛ Allah ɔtumfoɔ bɛka akyerɛ ne sɛ ɔnwura ɔsoro aheman no pono nwɔtwe na emu biara ɔpɛ sɛ ɔwura mu.
na ɔse wanka ɔsoro ahema ne pono nwɔtwe no ho asɛm ɛwɔ saa riwaya to yɛ mu no. Hazrat Ibn Umar radiyallahu anhu ɛbɔ amane sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ Islam fapem no gyina nneɛma enum so. Deɛ ɛdi kan ne sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn baako pɛ, na yɛbɛpo biribiara a yɛbɛsom aka Nyankopɔn ho, na yɛbɛtintim misalayɛ, na yɛbɛtua zakat, na yɛbɛtu kwan akɔ Nyankopɔn ne fie, na Ramadan bosom no so yɛbɛyɛ akɔmkyene. Na Hazrat Yasira a na ɔyɛ ɔbaa a ɔka wɔn mu tuu kwan ɛfiri Maka kɔɔ Madina no ho no, na ɔse kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ ma ɛyɛ nhyɛma mo sɛ mobɛtontom Nyankopɔn tumfo no mboyi Nyankopɔn tumfo no ɛyɛ ma mombu ani ɛngu so, sɛne ɛbɛyɛ ɛma mo werɛ mfiri Nyankopɔn no baakoyɛ no, na yɛ montontom Nyankopɔn no ho ɛdin, montontom Nyankopɔn no wɔ mo nsa no, mo nsateaa no, ɛfiri sɛ ade biara mode mo nsateaa bɛyɛ no so bɛyɛ nhyira ma mo. ɛne sɛ momfa mo nsateaa no ntontom Nyankopɔn tumfo no baakoyɛ, montontom Nyankopɔn monyinaeɛ na mombɔ ne din pa. Nti kɔmhyɛni Muhammad sallam dwumadie biara a obɛdi, nhyiamu biara a obɛkɔ mu no, atenaseɛ biara a obɛkɔ mu no, nyɛ adeɛ a ɔma ne werɛ firi Nyankopɔn no nkaakaeɛ ɛho. Ne nyinaa no ɔbɔ mmɔden sɛ obɛtu fo afa Nyankopɔn no kɛseɛ ho. ɛne nam so ma Hazrat Muslim Maud ɛka ho asɛm ɛwɔ ne nyamesɛm ka bi mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔwɔ apɛdeɛ kɛseɛ paa sɛ abere bi ɔbɛtontom Nyankopɔn mpo kɔmhyɛni n'atamfo mpo agye saa asɛm yi ato mu na ɔmabɔ kɔmhyɛni aba so sɛ kɔmhyɛni no ogyina hɔ, ɔnante o, ɔda o, ade biara ɔyɛ bia na ɔka Nyankopɔn ne di na ɔtontom Nyankopɔn. ɛne na Frenchni nwomanimfoɔ bi ne abakɔsɛm nimdifoɔ bi atwerɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam saa asɛm onipa ɔtwerɛtwerɛfoɔ yi no ɔse asɛm baako a mehunu wɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam na bɛkɔsɛm ne sɛ fiti berɛ a yɛbɔɔ ɔsoro ne asase no, menhunu saa adeɛ wɔ nipa biara mu gye sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam. ɔse menhunu saa adeɛ wɔ nipa biara mu gye sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam mu. ɔse ɛfiti berɛ a kɔmhyɛni ka too dwa sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni no, ɔse fiti saa berɛ no bɛsi saa ɛberɛ a kɔmhyɛni de wuyɛ no, asɛm baako pɛ ɛna ɛdii atrantwie wɔ ne kɛtrɛma so, ɛno ne Nyankopɔn ne nsɛm. Na ɛte sɛ ɛnwomtoo bi ɛne kankyee bi a na kɔmhyɛni ne kankyee wɔ Nyankopɔn di mu na ɛkame akɔyɛ sɛ ɛyɛ dambɔ bi. wɔn ɛngye kɔmhyɛni no di no, wɔn frɛ kɔmhyɛni no Nyankopɔn ɔtontom na ɔkankye Nyankopɔn didi ne sɛ ɛyɛ dambɔ. Nanso ne nyina akyi no ɔma gye atom sɛ kɔmhyɛni no na n'adwuma a ɔtaa di paa ne sɛ ɔbɛkaakae Nyankopɔn tumfoɔ na ɔbɛbɔ Nyankopɔn ne din. Wɔn frɛ sɛ wei ɛyɛ dambɔ, nanso yɛbɛka sɛ wei ɛyɛ dambɔ papa, ɛfiri sɛ wei ɛne maa ne wie pɛyɛ. Sɛ obi mfa sɛ kɔmhyɛni obi owie pɛyɛ mpa ɔbɛgye atom sɛ kɔmhyɛni ɔtontom Nyankopɔn biribi, ɔbɛka sɛ saa nipa ɔntumi nye nipa bɔnefo, obi a anɔpa ne nanadwo nyinaa no ɔka sɛ Nyankopɔn, na ɔmmɔ mmɔden sɛ ɔbɛka nkye Nyankopɔn abɔdin ɛwɔ ne biribia mu. Nti ne nyinaa mu no, yɛhwɛ kɔmhyɛni ne tebea wei a ɛma yɛte aseɛ ma ne da adi pefee sɛ deɛ nam soma Nyankopɔn soma akɔmhyɛfoɔ ahodoɔ ba asase yɛ ne sɛ ɔmbɛyi shirk afiri hɔnom, na ɛyɛ Nyankopɔn ne din ɛbɛhyɛta wɔ asase so, na ne baakɔyɛ no bɛgye din wɔ asase so. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu so ɛtwerɛ no wɔ baabi sɛ ɛwɔ sɛ yɛde saa asɛm ɛhyɛ tirim sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛnhwɛ ne gyinabere sɛne na ɛsi ɛkorɔn, na yɛnhwɛ sɛne na ɔsi ɛdɔ yɛn. Wei ɛyɛ asɛm a ɔka no no khutba mu sɛ ne nyinaa mu no sɛ yɛdɔ kɔmhyɛni no mpo a na Nyankopɔn ne gyinabere korɔn sen kɔmhyɛni no. Kɔmhyɛni deɛ ɔwɔ hɔ da mfensa, nanso kɔmhyɛni no ɔyɛ Nyankopɔn adom ahodoɔ no mu adom baako. Na wei ɛbɛyɛ adeɛ bɛtia kɔmhyɛni no animuonyam wɔ abera ɛne sɛ yɛbɛma kɔmhyɛni gyinabere kɛseɛ ɛno ɛbɛbɛn Nyankopɔn ne gyinabere. Ɛfiri sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam na kasa deɛ nyɛ adeɛ ɔdɔɔyɛ ɛpɛe sɛ sɛne mɛde kan kɔ hadis ahodoɔ mu sɛ yɛbɛma no gyinabere bi a ɛbɛbɛn Nyankopɔn deɛ ɛbɛboro Nyankopɔn no deɛ no so. Na kɔmhyɛni no nnwuma ahodoɔ nyinaa no yɛ adeɛ a ɛfoɔ asɛm yi so na ɛyɛ adansedi ɛde ma yɛn. ɛne sɛ nnwuma akɛseɛ ahodoɔ a Nyankopɔn ma kɔmhyɛni no akwanya no wɔtumi ɛyɛeɛ no, nnwuma ahodoɔ tumi yɛɛ no nyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛtumi ayɛ. Nyankopɔn n'adom soronko ana ɔde boa a kɔmhyɛni motumi de yɛ. Onipa a ɔwɔ ahoɔden mpo no nyɛ de bɛtumi ayɛ kɔmhyɛni nnwuma ahodoɔ no bi.
nanso ɛberɛ a na kɔmhyɛni ɛfiri mu na ɛyɛ ahokyerɛ berɛ paa na Hazrat Aisha ɔtaa ka sɛ metaa ka sɛ na mu susuyɛ sɛ obi ɛwu na nipa no ɔbrɛ wɔ ne wom na kyerɛ sɛ nipa no nyɛ nipa papa. Nanso ɛberɛ a ɔhunu sɛ kɔmhyɛni Muhammad Islam ɔhome ne mframa ahodoɔ a ɛtwa toɔ no, ahokyerɛ a ɔkɔɔ mu ne adeɛ ma madwene ɛsesae ɛwɔ saa nsusuyɛ wei ho. ɛno sɛ berɛ a kɔmhyɛni firi mu no na ɔdwene Nyankopɔn ho bebree, ɛfiri sɛ na kɔmhyɛni no nim sɛ me nkurɔfoɔ ɔmagye me adi no ɔmodɔ me paa, ɛne sɛ anhwɛ yɛ a na ɔmo ayɛ nyɔtra so ɛwɔ megyina berɛ no ho na ɔmatɔntom ama no aboro so. Nti ne na ɛha kɔmhyɛni Muslim paa. Nti wɔka saa asɛm yi bebree ɛwɔ nanom mu sɛ Allah tumfoɔ mfa no no mengu Yudafoɔ ne Akristofoɔ no so sɛ ɔmo sisi nsɔredan ɛwɔ ɔmo akɔmhyɛfoɔ ɔmo ɛnna so na ɔmo nso nsom ɔmo binom. Nti wei yɛ adeɛ ɛkyerɛ sɛ afotuo kɛseɛ na kɔmhyɛni de ma yɛn ɛne sɛ yɛnhwɛ ana yɛamfa kɔmhyɛni no anyɛ mmata ho anka Nyankopɔn tumfoɔ ho. Na sɛ moyɛ saa adeɛ wei deɛ a ɛna ɛma mo nte aseɛ sɛ ɛma mo mfa no sɛ m'ani bɛgye mo ho, na mmom me kra mpo ɛbɛdome wɔ mo a ɔmbɛyɛ saa adeɛ wei sɛ ɔmo bɛfa me ɛde abata Nyankopɔn tumfoɔ. ɛno nti sɛ obi ɛde gyinaberɛ bi ma kɔmhyɛni Muhammad sallam saa gyinaberɛ no ɛbɛkwati Nyankopɔn no kɛseɛ no, ɛnyɛ adeɛ ɛno no kɔmhyɛni ni ɛbubɛfu no kɛkɛ, na mmom ɛde nome ɛna ɛbɛbɛ saa nipa no. Na monte aseɛ sɛ nome a kɔmhyɛni bi de bɛma obi no ɛyɛ nome a ɛhu paa. Yɛwɔ nkɔfoɔ bi te sɛ Hindufoɔ, wɔn mpo sɛ obi iwu no ɔdome obi a na wɔn suro paa. Sɛ obi maame anaa ne papa ewu wɔ Hindufoɔ no na sɛ maame no ka nsɛm bi a ɛyɛ nome nsɛm a na wɔn akoma atu ɛwɔ ho, firi sɛ wɔn nim sɛ nome wɔ hɔ no tumi bi ɛwɔ mu. ɛno nti ɛneɛ monhyɛ no sɛ saa kɔmhyɛni no a ɔyɛ akɔmhyɛfoɔ nyinaa panyini no ɛberɛ a ɔwuo no sɛ ɔka nsɛm wei de nome wei abata ne nsɛm no ho a monte ase hunu sɛnea saa nome wei bɛtumi ɛde mo akɔduru. ɛne sɛ kɔmhyɛni ne nna so no ne kwa sɛ ɛkɔ srɛ, nanso sɛ mede kan ɛkɔ srɛ mmoa ɛkɔ srɛ mpaebɔ firi kɔmhyɛni nna so. na sɛ mede kan ka ne nkɔfoɔ bi wɔ no ma ɔmɛde kan akɔsrɛsrɛ mmoa afiri atenenefoɔ bi a ɔmawu atwam sɛna mɛka no kɔmhyɛni adome wɔ ma ɔmɛyɛ saa nneɛma ahodoɔ wei nyinaa. Nti yɛn yɛkɔyɛ bɔhyɛ Mesaya sɛlɛm n'akyidifoɔ no ɛwɔ sɛ yɛde adwene ɛkɔ saa asɛm bi so sɛ yɛn yɛbɛyɛ tawhid na sɛdeɛ ama no na yɛbɛte kɔmhyɛni Muslim ne yɛwo a ɔkɔɔ mu sɛ ɔbɛwɔ mmɔden no watintim Nyankopɔn no baako yɛ. Nti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi tintim Nyankopɔn no baako yɛ asase Nyankopɔn ɔmbɔ yɛn no ɔmɛyɛ ho ahoɔden daa. Seesei no ewiase yi mu ɛko no gu so a ɛsɔre wɔ ne homene so, na Amerika ana ne Israel no nso so wɔn bɔ mmɔden sɛ wɔn ɛbɛdi ewiase yi ɛso sɛnea Israel mampanyin ɛberɛ a ɛko a wɔn sɔre tia Palestine hyɛ aseɛ no ɔka sɛ seesei yɛn saa bea wei wɔn mfonyini no yɛba abɛsesa wɔn mfonyini nyinaa, ɛyɛ map a ɛda hɔ no wɔn bɛsesa ne nyinaa, Arabfoɔ map ne nyinaa. Nti wei ne wɔn mmɔden bɔ a wɔn ɛrebɔ na ɔsa Arabfoɔ Muslimfoɔ nyɛ timi te ase hu sɛ saa nkɔfoɔ yi bea bɛn na wɔn ɛyɛ wɔn nneɛma ɛkɔ. Yɛnya nkratoɔ bi sɛ Pakistan ɛrebɔ mmɔden sɛ nka ɔbɛsiesie asomdwee wɔ Iran ɛne saa aman wei ntɛm. Nti wɔn sɛ Pakistan ɛrebɔ ho mmɔden, na ɛne nanam so ma Iranfoɔ no bi anya nsusuyɛ bɔne afa ho sɛ Pakistan ɛyɛtu anammɔ ɛte sɛ ɛfiri saa anammɔ wei no ɛnyɛ anammɔ pa. Na ebi mpo abɔ kwaadu sɛ Iranfoɔ no bi mpo ahyɛ aseɛ animdifoɔ bi ne atwerɛtwerɛfoɔ bi a wɔwɔ Iran ɛkyerɛ sɛ Pakistanfoɔ ama Amerikafoɔ asraafoɔ kwan sɛ wɔn nsi asraafoɔ aso ɛwɔ wɔn ahyeɛ so a wɔtumi asɔre te Iran. Nanso saa nsɛm wei nyinaa mu no ɛnyɛ nokorɛ. Pakistan aba bɛkasa tia saa asɛm wei. Nti wohwɛ a atamfo no wɔn pɛ sɛ wɔn hwɛ akwanya bi afiri basabasa yɛ ɛkɔ so yi no na wɔde keka Muslimfoɔ no etiri ebom sɛ bɛyɛ Muslimfoɔ no ntumi mmoaboa wɔn ho. Ne saa ne nti no ɛbɛhia sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ bebree. Nyankopɔn tumfoɔ ɔma yɛ ahoɔden ntumi fa mmɔ mpaeɛ bebree, na afei nso so ɔmboa na Muslimfoɔ ahodoɔ no wɔn ntumi nka wɔn ho mbom ɛwɔ nkabom ahweneɛ mu. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر